Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Next, tryout, manyakol. Neted, wall shot. Down. Drop. Ingat ha, boss niya. Choy, 3, 2, 1, go. Yes, spike. Disable yan. Neted. Huwag kang masyadong lumapit po sa iba. Olivera. Neted. 3, 2, 1, go. Trap. Okay, Olivera. Ingay. Hindi gago, may namatay. Pilit. Traffic pa. Traffic, down. Ay, di pa. Boy pa. Down. Kuya, babaran daw ako. Isang skill ka lang. Spike. Ginagawa mo. Spike. Boom. Gonzales, Neted. Jump part. Refresh nyo, be. Akin ka, negro! Yung RT yun yung expectation sa Momo. Tukla na Ben, suspect ko, di ba? Dropping GT, be. Dropping. Si Ron, no? Nasa wakali. Tara, kunin na. Okay, yung tangle na yan. Ingat, boss team sa. Deted. Dropping, down. Patay na. Down. Tara, forward. Pwede na kayo mag-forward. Yan, racer yan. GT mo pa, racer yan, be. Dropping, be. Dropping. Guns. Pinuhay, guns. Yan si Popo, deted ko yan. Ka na naman. Akin ka, God. Akin na ako sa'yo. Here I come. Oh! Nakailan na ako doon. Gago. Bukla na yun. Negro daw. Gago. Nakaano, no? May magtatangka mag-reso. James, Nag-PO. naka-edit ako. Ayun na pala, Black Hawk down. Sa ramp pa, meron sa ramp. BT, puntahan nyo BT. Naka-GT. Nalalagay ako. Sabi ko. Tignan nyo kasi pinaglagay nyo pa ako eh. Talo! Sorry.